मदीना रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें। जिसने एक रोज़ा रमज़ान शरीफ का छोड़ा फिर उसको कज़ा भी करना पड़ेगा एक रोज़ा और तौबा भी करनी पड़ेगी। ये भी अवाम में गलत फहमी है कि जो लोग सोचते हैं कि रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया जानबूझकर तो 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, एक ही रोज़ा रखना है। ये असल में जो बिला वजह रोज़ा तोड़ देते हैं रखकर 60 रोज़े उनके लिए कफ़ारे में, लेकिन जिसने रोज़ा छोड़ दिया बहुत बुरा किया उसने। एक ही रोज़ा रखेगा बाद में कज़ा, लेकिन साथ ही उसको तौबा भी करनी पड़ेगी। सिर्फ रोज़ा कज़ा करने से मामला ख़त्म नहीं होगा, सच्ची तौबा भी उसके साथ लाजिम होगी। बल्कि जिन लोगों के रोज़े किसी वजह से लाइल्मी की वजह से पहले छूट गए तो वो आम दिनों में गैर रमज़ान में उन रोज़ों की धीरे धीरे कज़ा कर ले। रोज़ा न रखने का वबाल बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के जबड़ों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माह रमज़ान शरीफ में रोज़े नहीं रखते थे। इसलिए ये दुनिया है, यहाँ तो रोते गाते गिरते पड़ते खुशी गमी में ज़िंदगी कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन एक दिन आखिरत है। दुनिया ख़त्म होने वाली है और आखिरत कभी ख़त्म नहीं होगी। आज अमल कर सकते हैं, इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। जब इस अमल का सिला मिलेगा और अमल न करने पर सजा मिलेगी तब इंसान पछताएगा कि काश मैंने इसका फायदा उठाकर जिंदगी का कुछ नेकियां इकट्ठा कर ली होती, कुछ अमल कर लिया होता। बल्कि मरने वाले अल्लाह की बारगाह में मिन्नत करते हैं कि मेरे अल्लाह हमें सिर्फ 2 रकअत दुनिया में जाकर पढ़ने की इजाजत दे दे। लेकिन इरशाद होता है बंदे जब हमने तुझे मौका दिया था उस वक्त तूने उससे फायदा नहीं उठाया। अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब दोबारा किसी को दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ बहाना मत कीजिए। रोज़ा रखने वाले को सब्र अल्लाह देता है। और एक बात आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी गुर्बत की, तंगदस्ती की या मेहनत मजदूरी की वजह से आपका रोज़ा पुरमुशक्कत है, आपके रोज़े में मुशक्कत है, तकलीफ है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी, जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। रोजा रखकर एसी में सोने वालों का सवाब अलग है और रोजा रखकर लूम चलाने वालों का सवाब अलग है। दोनों का सवाब यकसा नहीं है। रोजा रख करके एसी में ऑफिसों में बैठने वालों का अजर अलग है और रोजा रख करके धूप में मार्केट में बैठने वालों का अजर अलग है। वजह क्या है? देखिए डॉक्टर इकबाल ने इस फलसफे को बहुत अच्छे से समझाया है। इकबाल कहते हैं अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। जो मस्जिद के अंदर खड़े होकर के अजान देता है उसके अल्फाज भी वही है और जो मस्जिद के अंदर अजान पढ़े उसका मानी भी वही है और जो जिहाद के सहरा में अजान दे उसका मानी भी वही है और उसके अल्फाज भी वही है। लेकिन जो अजान का सवाब मस्जिद में खड़े होने वाले मुअज्जिन को मिलता है वो मुजाहिद को नहीं मिलता। इसलिए कि दोनों की अजान में बड़ा फर्क है। मुअज्जिन की अजान पर चंद लोग मस्जिद में आते हैं और मुजाहिद की अजान पर पूरी कौम को अल्लाह कामयाबी और फलाह अता फरमाता है। दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कि ये अजान पंखों के साए में है, ये अजान छत के साए में है, ये अजान राहतों में है और वो अजान मुशक्कतों और तलवारों के साए में। दोनों में फर्क है। तो इसी तरीके से इकबाल की फिक्र से रोशनी लेकर कह रहा हूं और हदीस पाक कि जिस नेकी में जितनी मुशक्कत और तकलीफ होगी उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। तो लूम चलाने वाले मजदूर कभी गमगीन न हो कि कैसे करेंगे। हिम्मत से काम लीजिए, जहन्नम मत खरीदिए, जहन्नम की अजाब का अजाब मत खरीदिए।
اگر اللہ نے اللہ کی مرضی کسی کو مزدور بنایا، کسی کو سیٹ بنایا، لیکن آپ کو کام ہمت سے لینا ہے، اللہ اس کا صلہ بہت بڑھا دے گا، اللہ اس کا اجر بہت بڑھا دے گا۔ اور پھر کاش کہ ایسا ہوتا کہ اس سنت کو زندہ کیا جاتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب رمضان شریف آتا تھا تو خطبہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، لوگوں جو تمہارے مزدور ہیں رمضان شریف میں ان کی مزدوری کچھ کم کر دو، یعنی ان مزدوروں کا کام کچھ کم، ان کو صلہ تو پورا دو، مزدوری پوری دو، لیکن ان کا کام کچھ کم کر دو، جیسے دوپہر میں ان کو سونے کا موقع دے دو۔ اب یہاں تو سیٹھوں کا حال یہ ہے کہ اگر مزدور نماز پڑھنے رمضان شریف میں بھی جائے تو ان کے ماتھے پہ شکن آتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حالانکہ سارے سیٹ ایسے نہیں ہیں، کچھ اگر سیٹ لوگ یہاں ہیں تو وہ برا نہیں مانے، مجھے تو لوگوں نے یہاں تک کیا کے بتایا کہ ایک سیٹ صاحب حافظ قرآن ہے، مجھے لوگوں نے نام کے ساتھ بتایا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اللہ کے گھر میں واعظ و نصیحت کرنے کھڑا ہوا، غیبت کرنے کھڑا نہیں ہوا، کہا وہ حافظ قرآن ہے، وہ خود نماز میں گئے اور جب مزدور نماز پڑھ کر کے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب جا تو نماز ہی پڑھتے رہے، یہاں سے نکل جا۔ یہ صورتحال ہے۔ پھر جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ اس قدر گندی سوچ کی حامل ہو جائے کہ وہ اپنے مزدور کو نماز پڑھنے تک جانے نہ دے، پھر ان کے کاروبار تباہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ ان کے کاروبار کی ملائی دوسرے لوگ نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ کل اور آج کے کاروبار میں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ کل کی برکتوں میں اور آج کی برکتوں میں آپ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں؟ کل بھی ہمارے باپ داداؤں نے کاروبار سنبھالا اور آج بھی ہماری نئی نسل سنبھالی، فرق یہ ہے کہ وہاں جب دین کا معاملہ آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے تھے، قدرت نے انہیں برکتوں سے نوازا تھا۔ آج بہت کاروبار بڑھا لیا گیا ہے لیکن پھر بھی ہائے ہائے کیا جا رہا ہے، برکتیں اٹھ گئی ہے۔ وجہ یہ کہ دین سے دوری ہے، مذہب سے دوری، اور انسان جب جب دین سے دور ہوگا تب تک وہ روئے گا، تب تک وہ پچھتائے گا، تب تک ناکامی اس کے گلے کا ہار بنے گی۔ تو آئیے، اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت سا مہینہ ہمیں دیا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں پہلے تو روزوں کا اہتمام کریں، اور جن کو چھوٹی موٹی بیماریاں ان سے بھی کہتا ہوں بیماری کا بہانہ لے کے، سر درد ہے، بخار آ گیا ہے، کورونا ہو گیا ہے، ان چیزوں کو لے کر کے آپ روزہ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ وہ اور بیماریاں ہیں اور اس حد تک بیماری ہے جس کو بہت سیریس میٹر کہتے ہیں، وہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ جب آدمی رکھ ہی نہیں سکتا، بیماری بڑھ جانے کا یقین ہو، مر جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی۔ جب کوئی مسلمان پابند شرع، کوئی دین کی سمجھ رکھنے والا ڈاکٹر کہہ دے تو بات الگ ہے، اپنی مرضی سے فتویٰ دینا کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں بیمار ہوں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ روزے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ روزے سے صحت ملا کرتی۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو طبیبوں کے طبیب ہے، جو حکیموں کے حکیم ہے، جو صرف جسموں کے حکیم نہیں بلکہ روحانیت کے بھی حکیم و طبیب ہے، تو جب اس رسول نے فرما دیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے تو پھر صحت ملنا ہی ملنا ہے، اس لیے بہانہ نہ کرو۔